अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा जी 18वां लेक्चर है और कल हमने फेल के बारे में बितफसील जो है वो पढ़ा था। और फेल माजी के फेल मुजारे के बारे में और उनके मालूम भी और मजहूल भी, ये सारा कुछ हमारा जो है वो हो चुका था। अब फेल अमर के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसी तरह मजीद जो हमारी कुछ बातें रह गई हैं इंशाल्लाह उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो है वो लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसी तरह जो बुनियादी चंद हमारी बातें रहती हैं वो इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। तो इसमें आप देखें जी, कल हम पढ़ रहे थे अदरसुल हादी वल इशरून। सबक नंबर है जी 21वां। अल हादी का माना एक और अल इशरून का माना 20। तो ये कितने बन गए जी? सबक नंबर 21। बाकी वो जो है ना जी, आपकी वोकैबलरी वो इंशाल्लाह दोहराई के दौरान मैं आपकी क्लियर करवाऊंगा। ये है कि हमारे पास टाइम कम है तो हम जरा इन चीज़ों को मुकम्मल कर लेते हैं। इन्हें मुकम्मल करने के बाद जो है वो जब दोहराई हो रही होगी तो साथ साथ जो है वो वोकैबलरी जो है वो भी क्लियर हो जाएगी। अब है 21वां सबक अल्लाह अल्लाह ताला के बारे में जी। अल्लाहु फी उलाहु यहरुसु कुल्लन्नास। अल्लाह ताला फी उलाहु अपने बुलंद होने के बावजूद, यहरुसु कुल्लन्नास वो सभी लोगों की हिफाजत करता है। अल्लाह ताला अपने, ठीक है जी, उम्मीद है अब आवाज आ रही होगी। तो अच्छा जी, अल्लाह फी उलाहु यहरुसु कुल्लन्नास। अल्लाह ताला अपने बुलंद होने के बावजूद वो हिफाजत करता है तमाम लोगों की। ला युर्तजा सिवाहु, ला युर्तजा नहीं उम्मीद की जा सकती, सिवाहु अल्लाह के, माँ सिवा किसी और की। फी शिद्दतिन व बअसी, फी शिद्दतिन सख्तियों में, व बअसी और तंगियों में। या आप शिद्दा का माना सख्ती कर लें और बास का माना जो है वो आप जंगें भी कर सकते हैं। वैसे इससे मुराद यानी तंगियां हैं, जंग को भी वैसे बास कहते हैं। आगे आजी नबीयुना, नबीयुना खैरुल बशरी नुतीउहु फीमा अमर लिअन्ना मन अताअह यफूजु बिश्शफाअह वमा नहाना अन्हु फलस्तु अदनु मिन्हु। नबीयुना हमारे नबी खैरुल बशरी वो इंसानों में से सबसे बेहतरीन इंसान है, खैरुल बशर है। या रूसू का माना होता है जी पहरा देना, ठीक है। बाकी एक वर्ड के कई कई माने होते हैं। तो ये मफहूमी मैंने तर्जमा किया है, वो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है, निगरानी फरमाता है। तो जरूरी नहीं कि एक वर्ड एक जगह एक माने के लिए आया है तो उसके दीगर मानी नहीं होते। नबीना खैरुल बशरी नुतीउहु फीमा अमर, नुतीउहु हम उस नबी की इताअत करते हैं,
फीमा हमारा उसमें जिसमें वो हमें हुक्म दे। लियन्ना मन अता, लियन्ना क्योंकि मन अता जिसने आपकी इताअत की, यफूज़ बिशफा वो सिफारिश के साथ शफात के साथ कामयाब हो जाएगा। वमा नहाना अनहु फलस्तु अदनु मिनहु, वमा और वो चीजें नहा उसने मना किया ना हमें, अनहु जिन चीजों से, फलस्तु अदनु मिनहु मैं उनके करीब भी नहीं जाता। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों से मना किया है मैं उन चीजों के करीब भी नहीं जाता। आगे आ जी तहियतुल लिका, मुलाकात के वक्त तोहफा। हल तालमून तहियती इंदल हुजूरी इलैकुम अना इन रईतु जमाअतन कुल्तु अस्सलामु अलैकुम। हल तालमूना क्या तुम जानते हो, तहियती मेरा तोहफा, इंदल हुजूरी इलैकुम तुमसे मुलाकात के वक्त, अना मैं, इन राई तू जमातन अगर मैं किसी जमात को देखता हूँ, कुल तू अस्सलामु अलैकुम तो मैं कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम। इसके बाद है जी अदरसानी इशरून 20वां सबक, अल आदादु गिनती, अरबी की गिनती। कल ही बल्कि मुझे किसी ने मैसेज भी किया था कि सर आप गिनती भी हमें पढ़ाएं, तो ये जी आपका गिनती का सबक जो है वो मौजूद है। अच्छा जी, वाहिद कहते हैं एक को, इस्नान कहते हैं दो को, सलासतुन तीन, अरबातुन चार, खमसतुन पांच, सित्ततुन छः, सबातुन सात, समानियतुन आठ, तिसातुन नौ और अशरतुन 10। अब आपको पता है जो आपकी आम गिनती है उस गिनती में भी 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और 0 है। यानी गोया कि ये मेन, आप इनको 10 इकाइयां कह सकते हैं। वैसे 9 है, 0 को भी आप शामिल कर लें। तो अब बाकी सारी गिनती जो है वो इन्हीं से मिलकर बनती है। तो अरबी में भी ऐसे ही होता है। तो ये जो वाहिद है इसकी एक सूरत जो है ना वो अहादा भी है। ठीक है, हम डिटेल दूसरी डिटेल की तरफ नहीं जाते। तो ये वो एक ही है, अहद का माना भी एक होता है और वाहिद का माना, वाहिद का माना भी एक होता है। अहद आशारा, देखें आशारातुन कहते हैं 10 को, आशारातुन या अशर ये 10 को कहते हैं। तो 10 एक, 10 एक 11, इस न अशर 10 और 2 12, 10 और 3 कितने बन गए, सलासाता आशारा 13, अरबाता आशारा 14, खमसाता आशारा 15। मैं आपको ना इनके कुछ रूल भी बताऊंगा, एक दफा आप सिंपल पढ़ लें तो फिर मैं रूल भी बताऊंगा। सित्तात आशर 16, सबात आशर 17, समानियत आशर 18, सबात आशर 17, समानियत आशर 18, तिसात आशर 19 और इशरून 20। अच्छा अब आप ना 20 के बाद आपने बाकी चीजें मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, यानी कल बताऊंगा, अगले लेक्चर में बता दूंगा। आप ये देखें, आपने इनको याद कर लेना है। वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, तिसा, सबा, समानिया, तिसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 20 के बाद 100 तक, बल्कि 99 तक, 99 तक, कहां से लेकर 20 से लेकर 99 तक, ये गिनती मैं आपको समझा देता हूं, आपने उसे समझ लिया तो आपकी ये सारी गिनती जो है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। पहले यहां पे इकाइयां समझें, बाकियों को दरमियान में छोड़ दें, 13 14 15 उनको छोड़ दें, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा।
आप इकाइयां देखें, इकाइयां क्या है? वाहिद, इस्नान, सलासतुन, ठीक है, अर्बातुन और खमसतुन और सित्ततुन, सबअतुन, समानियतुन और तिसअतुन, तिसातुन। ये हो गई इकाइयां। 1 2 3 4 5, आवाज अब ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किताब के ऊपर भी लिखी हुई है, मैंने थोड़ी सी जल्दी में लिखी हैं, तो बहरहाल आपको समझ आ रही है। अच्छा, अब आप देख लें, 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, इनकी अरबी क्या है? 20 की अरबी है इशरून, 30 की अरबी है सलासून, 40 की अरबी है अरबाऊन, 50 की अरबी है खमसून और 60 की अरबी है सित्तून और 70 की अरबी है सबऊन और 80 की अरबी है समानून, समानून। मैं दोबारा लिख देता हूं जी, समानून, समानून। और 90 की अरबी है तिसऊन, तिसऊन। 20 की अरबी क्या है? शाबाश, लिखे 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 लिखे। 20 की अरबी क्या है? 20 की अरबी क्या है? 20 से लेकर 99 तक, ये सारी हमने क्लियर करनी है। 20 से लेकर कहां तक? 99 तक। पिछली के बारे में फिर बात करेंगे। तो मैंने आपको इकाइयां बता दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है जी। एक को क्या कहते हैं जी? एक को कहते हैं वाहिद, 2 को कहते हैं इस्नान, 3 को कहते हैं सलासतुन, 4 को कहते हैं अरबातुन, 5 को कहते हैं खमसातुन, 6 को कहते हैं सित्तातुन, 7 को कहते हैं सबातुन, 8 को कहते हैं समानियतुन और 9 को कहते हैं तिसआतुन। अच्छा जी, अब ये आपने याद कर लिए। अब आप इनको याद कर लें, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। 20 को इशरून, 30 को सलासून, 40 को अरबाउन, 50 को खमसून और 60 को सित्तून और 70 को सबऊन, 80 को समानून और 90 को तिसऊन। अब गिनती कैसे बनेगी? इधर से इसको लेना है और इधर से इसको लेना है। मसलन अगर हमने 21 लिखना है तो हम लिखेंगे वाहिदुन व इशरून। वाहिद का माना एक और वाओ का माना और इशरून का माना 20, 20 और 1 21। अच्छा, 22 लिखना है तो इस्नान व इशरून। अच्छा, 23 लिखना है सलासतुम व इशरून। 24 लिखना है, अब बताएं, 24 लिखना है तो क्या लिखेंगे? अरबातुम व इशरून। शाबाश शाबाश। 24 अरबातुम व इशरून। 25 खमसतुम व इशरून।
इसी तरह बहरहाल आप पहुंच जाएंगे किस पे, 29 पे। तिसातुम व इशरून, कितने पे पहुंच गए, 29। तो सलासून क्या हो गया, सलासून 30, सलासून 30। अच्छा जी, अब 30 के बाद फिर क्या होगा, फिर वही जो पीछे हुआ कि वाहिद व सलासून 31, इस्नानिम व सलासून 32, और सलासतुम व सलासून 33, और अरबातुम व सलासून 34, खमसतुम व सलासून 35, ऐसे चलते चलते 40। फिर 41 क्या होगा, वाहिदुम व अरबाऊन। 42 क्या होगा, इस्नानिम व अरबाऊन। 43 क्या होगा, सलासतुम व अरबाऊन। ऐसे चलते चलते 49 पे चले जाएंगे। 50 क्या होगा, खमसून। और 51 क्या होगा, वाहिदिन व खमसून, 51। इस्नान व खमसून, 52। सलासत व खमसून, 53। ऐसे चलते चलते आप किस पे आ जाएंगे, तिसून, 90 पे। तो वाहिद वाहिद व तिसून, 91। इस्नान व तिसून, 92। इज दैट क्लियर जी। गोया के 20 से लेकर 99 तक मैंने आपको समझा दी। 20 से लेकर कहां तक, 99 तक। 100 को कहते हैं मेआ। मेआ किसको कहते हैं, 100 को। तो 20 से लेकर 100 तक भी आपकी हो गई। 20 से 100 तक भी आपकी होगी, और 1 से 9 तक भी आपकी होगी, बल्कि 1 से 10 तक। तो अब जो दरमियान में मामलात हैं उनके बारे में इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू करेंगे। अब आप कल आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को अशारतुन भी कहते हैं और अशर भी कहते हैं। तो ये आपने याद करके आना है। फिर आपने 20 21 22 और 99 तक कल मैं आपसे पूछूंगा। मसलन मिसाल के तौर पर मैं पूछता हूँ, हाँ जी 82 को क्या कहते हैं, तो आपने उसका रिप्लाई देना है जी 82 को ये कहते हैं। ये हमारी क्या हो गई जी, गिनती मुकम्मल हो गई। अब हम आते हैं अपने कल वाले सबक की तरफ। कल हमने अमर के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको समझाया था कि जब भी फेल अमर बोला जाएगा तो उससे क्या मुराद होगा, जो एक उसूली सी बात है। जब हम फेल अमर बोलेंगे तो उससे क्या मुराद होगा, फेल अमर मुखातब के 6 सीगे। फेल अमर मुखातब के 6 सीगे। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था इसके 3 वजन है, इफ, या 3 डिजाइन है, इफ, इल, इफ अल, और उफ उल। ठीक है जी, ये 3 डिजाइन है। अच्छा, मैंने आपको 6 अबवाब लिखवाए थे, आपको याद होगा। पहला बाब था नसर यंसुरु,
दूसरा बाब था ज़राबा यज़रिबू, तीसरा बाब था सामिया यस्माऊ, चौथा बाब था फतह यफ्ताहू, पांचवा बाब था करूमा यकरूमू, और छठा बाब था हसीबा यासीबू। मैंने आपको 6 बाबों की मिसालें लिखवाई थी। कौन मुझे सुनाएगा? शाबाश। इफ इल के वजन पे जो अमर है वो कौन से बाबों से आएगा? 2, ज़राबा यज़रिबू और हासिबा यासिबू। इन 2 बाबों से जो अमर है, मतलब ज़राबा यज़रिबू फ़ाला यफ़ीलू और हासिबा यासिबू फ़ाइला यफ़ीलू, इनसे अमर ही फिल के वजन पे आएगा। क्लियर हो गया जी? हम यहाँ पे ज़राबा यज़रिबू की बजाय फ़ाला यफ़ीलू और फ़ाइला यफ़ीलू भी लिख सकते हैं, बल्कि मैं लिख देता हूं फ़ाला यफ़ीलू और फ़ाइला यफ़ईलू। और समझ आ रही है ना सबको? कोई अनोखी या नई बात तो नहीं है? समझ आ रही है सबको? लिख के बताएं शाबाश मुझे। इन 2 बाबों से जो अमर है वो इफ इल के वजन पर आएगा। अच्छा जी, फातहा यफ्ताहू और समिया यस्माऊ, यानी फाला यफालू और फाइला यफालू, फाला यफालू और फाइला यफालू, इन 2 बाबों से जो अमर है वो इफ अल के वजन पर आएगा। क्लियर हो गया जी ये भी? अच्छा जी, और पीछे 2 ही बाब बचे, नासारा यंसुरू यानी फाला यफूलू और कारूमा यकरूमू यानी फाउला यफउलू। इन 2 बाबों से जो अमर है वो उफउल के डिजाइन पे आएगा। इज दैट क्लियर? देखें जी, ये कोई बड़े मुश्किल बाब नहीं है, सिर्फ 6 ही तो बाब है। मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक दफा फिर यहाँ पे लिख देता हूं। पहला बाब क्या था? नासारा यन सुरू, ठीक है। जी। और दूसरा बाब क्या था? ज़राबा यज रिबू। तीसरा बाब क्या था? सामिया यस्माऊ। और चौथा बाब क्या था? फातहा यफ्ताहू। और पांचवा क्या था जी? हासिबा यासीबू, ठीक है। और छठा क्या था? कारूमा यक रूमू, ठीक है। तो इल इफ इल के वजन पे ज़राबा यजरिबू से और हासिबा यासिबू से। इफ अल समिया यस्माऊ और फातहा यफ्ताहू, ठीक है। पीछे रह गया उफ उफउल। तो इससे नासारा यंसुरु और कारूमा यकरुमु। तो इतनी तो मुश्किल ये बात ही नहीं है। उम्मीद है आप अहबाब को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अच्छा, अब मसला ये है कि इसकी गिरदान कैसे होगी। मसलन इफ इल और इफ अल
اور اف ال. تو اف ال، اف الا. ایک منٹ جی میں دوبارہ لکھتا ہوں. پہلا سیگا ہو گیا اف ال، دوسرا ہو گیا اف الا، اور تیسرا ہو گیا اف ایلو، اور چوتھا ہو گیا اف ایلی، اف ایلی، اور پھر اف ایلا، اور اف النا. ٹھیک ہے، میں آپ کو کتاب سے دکھا دیتا ہوں جی، یہ آپ کو ذرا تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہوگا. یعنی یہ بس آپ نے ایک دفعہ یا ایک پڑھ لیا نا، باقی آپ کو آٹومیٹک پتہ چل جائے گا. میں کتاب اوپن کر لوں، کتاب میں انشاءاللہ یہ سارا لکھا ہوا ہوگا. یہ مضارع ہے نا جی، تو مضارع کے بعد یہ آگے امر آ جاتا ہے. تو انہوں نے یہاں پر اف ال کی مثال دی ہوئی ہے. آپ انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، اب یہ طریقہ سب کے ساتھ اپنانا ہے. آپ اف ال انصر کو یاد کر لیں، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. آپ دیکھیں کہ پہلے صیغے کے آخر میں الف لگا کر دوسرا، واو لگا کر تیسرا، یا لگا کر چوتھا، پھر وہی تسنیہ کا صیغہ وہ یہاں پہ آ گیا، اور آگے نون لگا کر چھٹا. تو یہی آپ نے اف ال اور اف ال میں کرنا ہے. اف ال، اف ایلا، اف ایلو، اف ایلی، اف ایلا، اف النا، اف ال، اف آلا، اف آلو، اف آلی، اف آلا، اف النا. کلیئر جی؟ بھائی کلیئر ہوا؟ یعنی دوسرا صیغہ تسنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ بنانے کے لیے آگے الف لگا دینا ہے، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ بنانے کے لیے آگے واو لگا دینا ہے، اور واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ جو ہے وہ بنانے کے لیے آگے یا، اور پھر آگے جو ہے وہ الف، اور پھر آگے نون زبر نا. باقی انشاءاللہ ایک دفعہ سنیں گے تو مزید کلیئر بھی ہو جائے گا. تو گویا کہ ہمارا فعل امر جو مخاطب ہے وہ کیا ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا. پیچھے اب معاملہ رہ گیا غائب اور متکلم کے صیغوں کا، تو وہ ہم انشاءاللہ کلیئر کر لیں گے کہ وہ ہم نے کیسے کلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اب آ جائیں دوبارہ اپنی گفتگو کی طرف، باتوں کو سمیٹنے کی طرف آئیں. میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ زبان وہ ہوتی ہے کس میں؟ جملوں میں. اور جملے کس سے بنتے ہیں؟ الفاظ سے بنتے ہیں. تو آپ نے بس الفاظ کو سیکھ کے کیا بنا لینے ہیں؟ جملے بنا لینے ہیں. تو جملوں میں ہم نے پڑھا جی جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، اسمیہ اور فعلیہ. پھر اسمیہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے اور فعلیہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے. اسمیہ بھی یا تو خبریہ ہوگا یا کیا ہوگا؟ انشائیہ ہوگا. ٹھیک ہے،
اور فعل یا بھی یا خبریہ ہوگا یا کیا ہوگا، انشائیہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ تو سب کو کلیئر ہے نا. چلیں جی ماشاءاللہ. اچھا اب دیکھیں جو جملہ اسمیہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بنیادی جو ارکان ہوں گے وہ دو ہوں گے، مبتدا اور خبر. جو جملہ اسمیہ ہوگا اس کے بنیادی ارکان جو ہیں وہ دو ہوں گے، مبتدا اور خبر. جیسے مثال کے طور پر زید زید مہندس، وہ انجینئر ہے. زید کیا ہے؟ وہ انجینئر ہے. تو زید جو ہے وہ مبتدا اور مہندس خبر. اچھا بعض اوقات جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہے یہ بات اور جگہوں پہ بھی فٹ ہوگی. مثلا مبتدا دو الفاظ مل کے آ جاتے ہیں، جیسے والا دو زیدن، زید کا بیٹا، والا دو زیدن زید کا بیٹا، وہ کیا ہے جی؟ مہندسن، وہ انجینئر ہے. اسی طرح آ جاتا ہے رجل عالم، عالم آدمی، کیا ہو گیا جی؟ عالم آدمی جو ہے وہ اسے کیا ہو گیا جی؟ وہ کچھ بھی آپ لگا لیں، قائمن، کھڑا ہے. رجل عالم، عالم آدمی وہ کیا ہے؟ کھڑا ہے. اب گویا کہ ولد زید یہ مل کر مبتدا ہے اور رجل عالم یہ مل کر مبتدا ہے. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے آپ کو مضاف مضاف الیہ اور موصوف صفت پڑھائے ہیں کہ نہیں پڑھائے. آپ مجھے بتائیں، میں نے آپ کو پڑھائے ہیں؟ چلیں کوئی بات نہیں، کر لیتے ہیں. اسی لیے مجھے پتا ہے نا جی، جو بیسک چیزیں رہتی ہیں وہ انشاءاللہ کلیئر کروا لیں گے. اچھا آپ کو یاد ہوگا آپ نے پڑھا تھا مرکب غیر مفید. یہ تو یاد ہوگا نا، یہ تو پڑھا ہے مرکب غیر مفید، کہ دو کلمے وہ آپس میں مل کے بات پوری نہیں کرتے. دو کلمے آپس میں مل کے بات پوری نہیں کرتے. یہ پڑھا ہے جی، یہ پڑھا ہے. اگر نہیں پڑھا تو پڑھ لیتے ہیں، مجھے اب ذہن میں نہیں ہے. نہیں پڑھا، چلیں پڑھ لیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. اچھا چلیں میں پڑھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. دیکھیں عربی زبان میں نا آپ کے سامنے جو عبارت آئے گی وہ دو طرح کی ہوگی. کیا میں نے کہا؟ عربی زبان میں جو آپ کے سامنے عبارت آئے گی وہ کتنی طرح کی ہوگی؟ دو طرح کی ہوگی. یا تو ہے اکیلا ورڈ، اکیلا ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے. یا ہے کہ مرکب ہے. مرکب کا کیا مطلب؟ کہ
ایک ورڈ جمع ایک ورڈ یعنی ایک سے زائد، یا تو ایک لفظ ہے یا ایک سے زائد. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی آپ کے سامنے جو عبارتیں آئیں گی وہ دو طرح کی ہوں گی. اچھا، جو سنگل ورڈ ہوگا اسے کہتے ہیں کلمہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. اور اس کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. بھئی باقیوں کو آواز آ رہی ہے؟ یہ عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی. باقیوں کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی، پھر آپ کے نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا. اچھا، اکیلے لفظ کو کیا کہتے ہیں جی؟ کلمہ. اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین: اسم، فعل اور حرف. اور یہ تو پڑھا ہے نا، کہ یہ بھی نہیں پڑھا؟ یہ پڑھا ہے کلمہ اور کلمے کی تین قسمیں. چلو جی، اچھی بات ہوگی. اس کا مطلب ہے اس کو ہم مٹا دیتے ہیں. یہ ہمارا کلیئر ہو گیا. اب آ گیا مرکب. مرکب کسے کہتے ہیں؟ ایک سے زائد. ایک سے زائد کلمے. اچھا، جب ایک سے زائد کلمے ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ ظاہری بات ہے وہ اسم، فعل، حرف مل ملا کے ہی بنیں گے نا. ایک سے جو زائد ہوں گے، جو مرکب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ دو اسم ہوں گے یا فعل اور اسم ہوگا، کوئی ایسا ہی معاملہ ہوگا نا. ٹھیک ہے. اب مرکب کی دو قسمیں ہیں: مفید اور غیر مفید. مرکب کی دو قسمیں ہیں: مفید اور غیر مفید. مرکب مفید کا مطلب کیا؟ کہ دو یا تین کلمے یا چار کلمے، یعنی ایک سے زیادہ کلمے ہوں. اور مفید کا مطلب ہے وہ بات پوری کر دیں. وہ بات کیا کر دیں؟ پوری کر دیں. اور اسی کو مرکب مفید کو ہی کہتے ہیں جملہ. مرکب مفید کو ہی کیا کہتے ہیں؟ جملہ. جملے میں اس میں کیا ہوتا ہے جی؟ یا تو آپ کو کوئی خبر پتہ چلتی ہے یا آپ کو کوئی مطالبہ پتہ چلتا ہے. ویسے میں آپ کو کتاب سے پڑھا دیتا ہوں، آپ یہ نہ کہیں کہ جی سر نے بس سرسری سے ہی کام کروایا اور آگے چلے گئے. میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں بک کے اوپر، یہ قواعد النحو ہے جی آپ کی. اور قواعد النحو میں جناب والا جی یہ جہاں پہ ہم نے جملے کے بارے میں پڑھا تھا نا، جہاں پہ ہم نے جملے کے بارے میں پڑھا تھا، تو اس سے وہیں پہ یہ ہے. یہ دیکھیں جی مرکب سبق نمبر 4 ہے. مرکب دو یا دو سے زائد کلموں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. دو یا دو سے زائد کلموں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. مرکب کی دو قسمیں ہیں: مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مرکب کی دو قسمیں ہیں: مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. اچھا جی، مرکب مفید کیا ہے؟ جب متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے. متکلم مطلب بات کرنے والا. جب متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو اس سے کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو. یعنی بات کرنے والے نے بات کر لی، یا تو کسی واقعے کی خبر پتہ چلی یا کسی چیز کی طلب پتہ چلی.
जैसे हामिद सालिहुन, अब हमें यहां से क्या पता चला, एक खबर पता चली कि हामिद जो है वो नेक है। अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो। हमें पता चला कि हमसे मुतालबा किया जा रहा है कि नमाज पढ़ो, हमसे मुतालबा हो रहा है कि क्या करो, नमाज पढ़ो। हामिदुन सालिहुन, हामिद नेक है, और अकीमुस्सलाह, तुम नमाज कायम करो। पहली मिसाल में इस बात की खबर मालूम हुई कि हामिद नामी शख्स नेक है, और दूसरी मिसाल से नमाज कायम करना मतलूब है। ये पता चला कि हमसे मुतालबा हो रहा है कि नमाज पढ़ो। अब आ जाते हैं मुरक्कब गैर मुफीद पे। जब मुतकल्लिम बात करके खामोश हो जाए, सुनने वाले को उससे किसी खबर, किसी वाक़े की खबर या किसी चीज की तलब मालूम ना हो। मुरक्कब गैर मुफीद क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा कलमे हैं, लेकिन उससे कोई खबर भी नहीं पता चली, कोई मुतालबा भी नहीं पता चला। अब क्लियर हो गया मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। अब ये जो मुरक्कब गैर मुफीद है ना, ये जो है मुरक्कब गैर मुफीद, इसकी अकसाम में से एक किस्म है ये वाली, वाला दो जईदिन, वाला दो जईदिन। इसे कहते हैं मुजाफ, मुजाफ इलैह। इसे क्या कहते हैं, मुजाफ, मुजाफ इलैह। वाला दो जईदिन, हाँ इनको मुरक्कब नाकिस भी शायद कह देते हैं। अच्छा, मुजाफ मुजाफ इलैह को समझो, टाइम थोड़ा है, मैं बात अपनी मुकम्मल कर लूं। मुजाफ मुजाफ इलैह देखें, वाला दो जईदिन, इसका तर्जमा क्या है, इसका तर्जमा है जैद का लड़का। इसका तर्जमा क्या है, जैद का लड़का। अच्छा, ये तर्जमा नहीं है कि ये जैद का लड़का है, ये तर्जमा नहीं है। तर्जमा है जैद का लड़का। जैद के लड़के को क्या हुआ, गुम हो गया। जैद के लड़के को क्या हुआ, कोई उसकी नौकरी लग गई। जैद के लड़के को क्या हुआ, चाय पी रहा है। जैद के लड़के को क्या हुआ, सो गया है। ये कुछ नहीं पता चला, बस जैद का लड़का। आगे, आगे कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं। तो ये मुफीद है कि गैर मुफीद है, हरी आप, हरी आप। मुफीद है कि गैर मुफीद है, कि कोई फायदा पता चल रहा नहीं। अच्छा, अच्छा देखें एक और बात, किताबो अरबियिन, अरबी की किताब, अरबी की किताब। ओ भाई क्या हुआ, अरबी की किताब को, गुम हो गई। अरबी की किताब को क्या हुआ, आप लोगों की तो डिलीट ही होती है, हैं? वो जी किताब डिलीट हो गई जी, दोबारा भेज दें। मैं दोबारा इंशाल्लाह आज भेजता हूँ जी, सारी किताबें एक दफा दोबारा भेज देता हूँ। तो अरबी की किताब क्या हुआ, डिलीट हो गई, क्या हुआ, सर ने तोहफा भेज दी, क्या हुआ, आपने, मैंने नई खरीद ली, वो कुछ नहीं बताया जा रहा, बस अरबी की किताब। तो इसको, ऐसे जो जुमले होते हैं जिसके उर्दू तर्जमे में का की के आए, देखें जैद का लड़का, का, अरबी की किताब की, का की के,
اردو کے ترجمے میں آئے کا کی کے، اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، اور اس کی شیم ایسی شکل ایسی ہوگی، والد و زید، زید کا لڑکا، کتاب و عربی، عربی کی کتاب، ٹھیک ہے۔ لاہور، لاہور کا کیا مشہور ہے جی؟ لاہور کی دھند، وہ بلکہ کسی نے وہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی، اس نے کہا جی وہ پہلے لوگ کہتے تھے جنہیں لاہور نہیں ویکھا وہ جمے ہی نہیں ہے، تو اب وہ کہتے ہیں جی جنہیں وہ پھر آلودگی اور پولوشن جو لاہور کیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھی جو لاہور میں آیا نا اور پھر وہ کھانسا نہیں، تو یہ بھی ناممکن ہے۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں جی لاہور کا مینار مشہور ہے جی، ہے لاہور کے تاریخی مقامات، لاہور کے تاریخی مقامات، لاہور کی نہاری ہے، پھجے کے پائے ہیں، پھجے کے پائے بھی تو مشہور ہے نا لاہور کے۔ تو یہ جن کے درمیان کا کی کے آئے گا یہ کیا ہوگا؟ مضاف مضاف الیہ، اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف مضاف الیہ۔ تو دیکھیں جی، والا دو، والا دو زیدن، زید کا لڑکا، مہندسن وہ انجینئر ہے، تو والا دو زید مبتدا اور مہندس خبر، لیکن والد و زید آپس میں کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ جی۔ کل کلاس ہوگی، اچھا سوال آپ نے کیا کہ کل کلاس ہوگی، کل، کل بروز جمعہ، کل بروز جمعہ کلاس ہوگی، 100% ہوگی، کل چھٹی نہ کیجیے گا۔ میں نے آپ لوگوں کے بس 2 لیکچر مکمل کروانے ہیں، تو میں یہ 2 لیکچر مکمل کروا کے میری کوئی آگے مصروفیت ہے، میں نے ادھر بیزی ہونا ہے۔ اصل میں نے پی پی ایس سی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو غالباً اس کا پیپر ہے 1 منتھ میں نے مکمل ادھر لگا کے، تو وہ ذرا یہ ہے کہ لیکچرار کی کوئی 60 کے قریب سیٹیں آئی ہوئی ہیں، تو یہ ہے کہ ذرا اب سمجھ یہ آئی ہے کہ کچھ نہ کچھ ساتھ انسان کے اور بھی ہونا چاہیے معاملات، تو اس لیے میں وہ پی پی ایس سی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو وہ میں نے ٹیسٹ دینا ہے، تو میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں سے جلدی فارغ ہو کے تو ٹیسٹ کی تیاری کر لوں، اور ویسے بھی میری ایج غالباً 31 ہے، تو میرے پاس ابھی آخری چانس ہے، اس کے بعد جو ہے وہ 33 اس کی لاسٹ ہوتی ہے، 30 یا 31 اس کے درمیان میں میری ایج ہے، تو اس کے بعد 5 سال بعد یہ آتی ہیں، اس کے بعد تو میں میری ایج جو ہے وہ اوپر ہو جائے گی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ جو ہے نا انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ وہ اگر آپ میں سے کسی نے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ میرے ساتھ تیاری کر سکتا ہے، میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں لوگوں کو بھی تیاری کرواؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو یہ تو جی ہمارا ایک حصہ ہو گیا، اب ہم آتے ہیں دوسری مثال کی طرف کہ راجول عالم، عالم آدمی، قائم وہ کیا ہے جی؟ کھڑا ہے، تو یہ ہے جی مبتدا، اور یہ کیا ہے جی؟ خبر، مبتدا اور خبر۔ تو اب یہ دیکھیں عالم آدمی، کیا ہوا عالم آدمی کو؟ آ گیا عالم آدمی، کیا ہوا عالم آدمی کو؟ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، عالم آدمی، تو یہ کیا ہے جی؟ مرکب غیر مفید، یہ جو 2 جملے ہیں عالم آدمی،
अच्छा, इसको कहते हैं मौसूफ सिफ्त। ऐसी जो इबारत होती है इसको क्या कहते हैं? मौसूफ सिफ्त। अब हमें मौसूफ सिफ्त का कैसे पता चलेगा जी ये मौसूफ सिफ्त है? तो देखें जी, सिफ्त वो होती है जो अपने मां कबल की हालत को वाजे करती है। आलिम का वर्ड ये बता रहा है कि रजुल क्या है, आदमी क्या है, उसकी हालत क्या है, वो आलिम है। तो उसका वसफ वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता था रजुलुन जाहिलुन, जाहिल आदमी। तो इसको क्या कहते हैं? मौसूफ और सिफ्त। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं? मौसूफ और सिफ्त। जी बस आखिरी बात है जी। अब ये राजुलन आलिमुन ये मुब्तदा, लेकिन ये मौसूफ और सिफ्त मिलकर मुब्तदा और कायमुन खबर। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आपके सामने जुमला आ जाए तो आप फिर परेशान हो जाएंगे कि सर ने तो बताया था कि सिर्फ मुब्तदा और खबर, जबकि यहाँ पे तो सूरत हाल चेंज है। ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए चीजें क्लियर की कि ताकि आपकी बेसिक चीजें सारी क्लियर हो जाएं। तो जी हमारा आज का सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। हाँ, सिर्फ मैं आपको दो तीन मिसालें और दे दूं मौसूफ सिफ्त की। और क्या है जी? वालादुन, रशीदुन, समझदार बच्चा, समझदार बच्चा। समझदार बच्चे को क्या हो गया जी? तो ये भी मुरक्कब गैर मुफीद है, लेकिन ये क्या है? मौसूफ सिफ्त। वालादुन रशीदुन, समझदार बच्चा, हाजिरुन वो मौजूद है, वो क्लास में मौजूद है। अब पूरा जुमला बना। ओके जी, तो ये जी हमारी जो है वो आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। दो लेक्चर हमारे इंशाल्लाह रहते हैं, बड़े अहम लेक्चर होंगे, छोड़ना नहीं है इंशाल्लाह। टाइम पे क्लास में आया करें, टाइम पे जाया करें। और दो लेक्चर्स के बाद हमारी फिर दुराई होगी। दुराई के बाद आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आपको इंशाल्लाह जो जो टेस्ट देगा उसको इंशाल्लाह सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद हमारा लेवल 2 के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो उसके कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह हमारा लेवल 2 शुरू हो जाएगा। इस दौरान में आप भी वक्फा निकाल लीजिएगा। बाकी आपको सिखा दिया, दरमियान में अपनी दुराई करते रहें। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे जी लेवल 2 रमजान के बाद शुरू कर लें। वैसे आप लोगों की राय क्या है जी? जो आप अपनी राय दे दें, जो लाइव हैं वो लाइव जो है वो अपनी राय दे दें। बाकी लोग जो है वो अपनी राय बेशक मुझे जब वीडियो सुनेंगे तो बाद में दे दें। ठीक है जी।